अब जुलेखा ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਰੋ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਛੰਡ ਛੰਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਧਰ ਆ ਭਈ ਚਾਹ ਪੀ, ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਵਾ ਫਜ਼ਲਦਾਦ ਛੋੜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਠੱਠੇ ਮਖੌਲ ਛੋੜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਧਰ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੀਨਾ ਭੈਣੂ ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁੱਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਉਸਾਂ ਜੋਟਾ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੰਜੀ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰ ਲਾ ਛੋੜਦੀ ਏ। ਹਕੀਮ, दारू, पीर फकीर जियारत कि जाए जिथे उस में नहीं खड़िया ते मजाल को खुशी की खबर देवे। गल सुन, किस दी गल करनी है? अब तेरी नूह दिल सड़ी चीनों की गल करनी है और किस की गल करनी है? हर गल आपे दा छिकिन है। अवा जुलेखा मैं अजा भी अटा कटा जवान हाँ। कदे मैं तू शेर छुआरे दूधे बेकार के देवे ना ते फिर देख अवा तुदा मैं जहरी देवा वा मेरी जान छुटे किरे। मैं आखनी छोड़ सारिया गल्लां ते मेरी गल्लां ते कान धर। मैं आखनी जाके दा दुआ ब्याह करावां, मत तेरी नूहां दी कोई अकल ठिकाने आ जुले। दुआ ब्याह करावां तुसा ब्याह दी पे दी ओ जुलेखा अर्चा फीके दे ब्याह दा पिछला कर्जा नहीं मुक्या। ये ब्याह आसान नहीं होंदे। तुसा कुड़ियां दे सूट ते सुरमे कजले ला के सिर्फ मंगे मारने मंगे। ये संजने कोलो पूछो जिन्हां सारे इंतजामात करने होने ब्याह करांदी। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਮੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕਾਰੀ। ਆਵਾਜਣੀਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਬਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਲੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਓਏ ਤੂੰ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਲੇ ਤੇ ਜਾਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਮ ਜੁਲਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਔਲਾਦ ਵੀ ਚਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਮੰਨ ਕਿਤੇ मन ना मैं तेरी गल मन के मैं फीके दा दुआ ब्याह करा छूंगा। कदे उस पिछो भी औलाद नहीं होनी थी फिर बोल ना गुंगी हो किसी दे ना ला ना बोल। हाँ ठीक आखना तू। ये मर्जी अल्लाह दी उसी जदों बंदी है इस काबुल समझ दे तो फीक चाह देना नेक औलाद चाह देना। अवा वो गल ते ठीक है पर कुछ हथ पैर ते मारने ना। ओ मैं इस उम्र भी के हाथ पैर मारसा मेरे को तो इस उम्र भी इसी तरह अख भी नहीं मारोंदी। अवा सतोड़ पैवी हर गला आपे दा न छिकिया कर ते इस गला सीरियस के। जुलेखा मेरी गल सुन, तू टेंशन न के रिलैक्स हो जरा। असी इस तरह करते हैं शीनुआ किसी अच्छे जे डॉक्टर ने चेकअप कराने हैं इलाज सुनो थे अल्लाह खैर करसी। अवा ओ केड़ा डॉक्टर है जेड़ा इस बीमारी उत्ते अंगूर रखता है? वो अंगूर नहीं होंदा अबूर होंदा है। वो उर्दू ज्यादा ना भी बंदा जोर नहीं मारता। वो मेरा एक डॉक्टर है छानने वाला डॉक्टर अहमद एजाज सिमिलिया होम्यो क्लिनिक वाले वो बड़े लायक उन अमेरिका तो वापस आए दिन नाले उनकी बेगों में डॉक्टर नादिया अहमद वो भी बड़ी लायक हूँ। असी उन्होंने कोल जुलने इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करसी। असा अच्छा मशवरा दे सको बस तू इस तरह कर शीनों भी तैयार कर ते आप भी तैयार हो मैं उन्होंने को टाइम की दे। अल्लाह गल सुन मैं कपड़े केड़े पावां? तू इस तरह कर चूड़ीदार पजामा ते उत्ते टी शर्ट पा के उसने वक्ते और डॉक्टर को जुलने या फैशन शो ते ना जुलदे। अल्लाह वाह मुबारक होवी तू ते कदी नहीं मेरे तार सीधा नहीं बोलना। खैर मुबारक ते इधर सीधा बोल के सारी जिंदगी ख्वार की
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है सर? ठीक हो? खैरियत है? उठना मेरा पुत्र। प्रधान भाई जी किस तरह ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਇਸ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨੂੰ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਾਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਬਸ ਕੁਝ ਲੇਟ ਹੈ ਕੰਮ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਸ ਸਾਹ ਹੈ ਕਰੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸੀ ਆਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵਿਜਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਣਾ ਬੱਚੀਆਂ ਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਨਾ ਆਏ ਥੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ 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 ਕਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੁਨਾ ਜੀ ਕਾਲੀ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੂੰਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ अच्छा इसका मतलब है कि चलो अल्लाह करे ना जी कुछ कोई दवाई शवाई कोई जी दो ना जी ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਜਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਵਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਕਿਥੋਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਮਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ डिस्टर्बेंस पैदा हुई है आओ बस मैं जिन्हें गुजारा करना वो ही पता है डॉक्टर साहब तेरे नन्हे बच्चे ना जीते वो चीज मतलब कि इतना ही बर्दाश्त कर रखते हैं ना ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਨੋ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਬੈ ਦੂਜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਰਹਿਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਖੀਆਂ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜੁੜਨ मैं दसना मैं डॉक्टर साहब खोल के गल करना गल करके खोली की थी वो 3 साल हुए बच्ची का ब्याह कराया ये उड़ाती जाती दुआ ब्याह कराने औलाद नहीं होती वो इस बच्ची की बस पे गल नहीं ना जी ये अल्लाह के काम होना जी मैं आखे चलो एक बार तुसा नाल मशवरा करके ना ते तुसी आखते हो असि नवा ब्याह करा छुड़ने देखो तुसी सब पे मशवरा दे सुनो ना फरदाद भाई गल ये है कि दो उन्होंने बड़े चाह में ब्याह करा लिया बच्ची बिल्कुल ठीक है कोई मसला नहीं उसके बच्चे की रिपोर्टां भी ठीक है फिर मतलब नाल रहंदे कोई इशू भी नहीं लेकिन मग ये लगता है कि इसमें कोई ताने देंदा है या इसमें कोई डिस्टर्ब करदा है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस विच है बच्ची और जदों तक स्ट्रेस ना ठीक होया ते इससे हार्मोन नहीं ठीक होते क्योंकि हार्मोन फिर भी ठीक है लेकिन होंदा ये है कि जिस वक्त भी आदमी परेशान होवे उकड़दा रहंदा अंदर ही अंदर जिसने वो दिला पे उकड़दा रही उसका पूरा सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए और उस वजह तो जो है वो लाजमी होंदी भावें ठीक होवे क्योंकि ये ते इस तरह के केस भी होने कि जेडे कुछ बच्चे हैं जो ने बड़े एहसास होने और जाके बच्ची है वो शादी होके नवे घर आई है इन्हां दे बड़े प्यार नाल इन्हां दा कसूर भी नहीं लेकिन ज़ाहिर है वो आंडी गवांडी रिश्तेदार आने जुलदे हैं फिर वो करदे ने डॉक्टर ते नहीं लेकिन ये किस बच्ची वास्ते अजाब वाला दा घर ना जदों तक इस वास्ते कोई अच्छा माहौल घर में क्रिएट ना होया ते ये बच्ची ठीक नहीं होती उन्होंने दवाइयां दी जरूरत नहीं और तुम दसो कि मैं इन्हें दवाई केड़ी देखा ये दोनों ठीक है सिर्फ ये बच्ची स्ट्रेस में है और मैं आखदा कि हुण वक्त लगदे कि तुसी भी काफी खौफजदा हो घर विच ते ये हुण इस ताल भी कढो जब तक ये बच्ची ज़हनी तौर पर सुकूना में न सी और उस वक्त तक ज़हन चो कढ गए हो कि तुसी दादा या दादी बन सको ना ये हो गल ठीक है टेस्ट क्यों खत्म हो सी जेड़ा स्ट्रेस तुसी आते हो वो स्ट्रेस ते तां ठीक हो सी जिसले तुसी घरा दे अंदर कोई एक ज़हनी अमांगी बन सी एक दूसरे दा ख्याल हो सी सारे मामलात हो सन और घर दे अंदर जब तक दो ना तुसी घरों बाहर होंदे हो ते ज़ाहिर है इस बच्ची का घर वाला जो है वो भी डैडी कमत होंदे ते घर कौन होंदा डैडी या ते सस होंदी या नूंह होंदी और मग नहीं पता कि लेकिन मग जगह महसूस होया वो ज़ाहिर है बच्ची बोलदी भी नहीं बड़ा रे वो ते सही ड्रा के रखी दी तुसां पहुंच के तुसी है पहुंच के सारी गल्लां तक मतलब ये टेस्ट शुरू किथों होए ते बस डॉक्टर साहब मैं ते ये गल आखना देखो जिस तरह मेरियां नूंह मैं नो ना समझदा मैं हिसाब ते चीज समझना ते मैं आखना बस अल्लाह करे कुछ अल्लाह पाक इत्थों ही कुछ सिलसिला करूं साढ़े घर भी रौनक लगूं असी भी आखने बस असां और कोई मसला नहीं बस इस बच्ची सिर्फ ज़हनी सुकून चाहिए ठीक हो हुण तुसां दा डिपेंड करदा है कि तुसां
اپنا سکون اور خراب کرنا ہے یا اس واسطے جو سکون جو ہے کریٹ کرنا ہے وہ پھر تسی آپ ہی گھر میں کوئی مشورہ کر کے میرے تو مشورے دیا کریں. چلو ڈاکٹر صاحب میں تو نال وعدہ کرنی ہوں کہ میں انشاءاللہ اس بچیاں اپنی تیو نال دل نال لا کے رکھساں. باقی تسی دعا کرو اللہ جی ساری خواہش پوری کرے. میرے سب دستا اس تو پہلے بھی یہی ہوا ہے کہ بچی جڑی ہے بالکل ٹھیک ہے انہوں نے بچے کی دوئی شادی کرا چھوڑی ہے اولاد اس پہ چھوڑی. اللہ تے یاد ہے کہ میں جیسا چاہوں بیٹے دوں جیسا چاہوں بیٹیاں دوں جیسا چاہیں دوڑے دوں جیسا چاہوں مانج رہا بے شک. یہ تعالیٰ کی مرضی. بے شک. لیکن ظاہر ہے جس نے اسی اللہ سے بھی ایک قانون بنایا تھا نا تو ایک نواں گھر بنتا ہے جس سے شادی ہوتی ہے بچی بھی نویں گھر میں آتی ہے اگر اس نے ذہنی سکون نہ ملیا یا جس طرح اپنے گھر میں وہ رہتی سی ظاہر وہ ڈسٹرب ہو سی جس ڈسٹرب ہو سی اکثر تھی دیکھو کہ بچی شادی تو بعد جو ہے انہوں کی صحت جی ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن وہ آخر نہیں جی گھر میں کوئی مسئلہ بھی نہیں گھر پھل بھی ہے گھر کھانا پینا بھی کھولا ہے کوئی مسئلہ بھی نہیں لیکن مسئلہ تو ہے نا کدے نہ کدے. اور میرے بہت سارے لوگوں نے جانتا پھر میرے کو لائن صرف انہوں نے کاؤنسلنگ کی تھی اور انہوں کو تھوڑی ڈائریکشن ٹھیک ہوئی ہے اور اس کے بعد اللہ پاک کی دے وہ ٹھیک ہو گئے. اور میرے سب چھوڑ ہی دینا جس طرح انہوں نے سنا ہے نا کہ میں اپنی بچی نہ لوگ ڈیل کر سکتا یہ کتا نے یہ لوگ جڑی گلیں شلیں کرتے ہیں اگر ختم ہو گئے پورا یقین ہے کہ اگلے 2-3 مہینے میں انشاءاللہ تو کچھ اچھی خبر ملی اسی. چلو شکر الحمدللہ شکر. اے اوکھا ہی لگ گیا جے کچھ بچے آئے دیکھو کاری چھوڑوں آپ وعدے تے پورے ہو جنوں کیونکہ میں جن زندگی تے 55 سال گزارے نو نہیں پتہ ڈاکٹر صاحب عقیدے والیاں تے میں اپنی زندگی گزاری ہے بہرحال گزر گئی کہ میں ہم بچوں کی زندگی خراب نہ ہوئے میرا تے یہ ہوئے نا. بس کرا آج یہ آپ ہی رونے روندا رہنے. میں انہاں نال گل کر چھوڑی کہ میں بچی دا خیال رکھساں کہ بس تو چپ کر بچی کا خیال رکھیں اساں نالی بھی سٹ چھوڑو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ تساں دا اللہ پاک تساں عزت تم تے ماں دے اس پتہ لگا رخیمی کو تسی امریکہ چ مڑ کے آئے گئے ہو تلا تے میں آخر میں چلو جو ملاقات ہو جسی دے نال مطلب کہ نو اور مسئلہ حل ہو جسی نا بالکل. اصل ادھر بھی بہت زیادہ تحقیق اور ریسرچ کی گل ہے اور اصل گل ہے اسی صحت سمجھنا خالی جسمانی صحت تو جدوں پوری دنیا نے ڈاکٹر کی کوشش کی ہے کہ جسمانی طور پر بندہ ٹھیک ہو جائے لیکن اصلی ایک جذباتی صحت بھی ہے اصلی ایک مینٹل ہیلتھ بھی ہے اصلی ایک روحانی صحت بھی ہے. جدوں تک یہ ساری چیزاں بیلنس نہ ہو انسان کا صحت مند نہیں ہوتا تب تم کسی آدمی کو پوچھو گا تو کیا حال ہے آتے جی کوئی مزہ نہیں حالانکہ اس لیے ٹیسٹ کرو سارے ٹیسٹ ٹھیک ہوتے ہیں. سب تو عام گل ہے کہ انسان کا پیس آف مائنڈ اور ذہنی سکون اسی ہے پورا جسم سکون ہو جاسی. اور یہ تسی رستے میں وقت لگ دے کہ تساں بھی کافی سائیکو انالیسس اور کرنا پیسی کیونکہ تسی بھی کافی ڈر دے جب میں کیا حال ہو گیا جی میں بھی ڈاکٹر کسی میں بھی پٹ ہو رہے ہیں نا کیا حال ہو گیا میرا جانا تو ڈاکٹر دینا بندہ جی چھوڑ جانا. بارہ ڈاکٹر صاحب اللہ پاک تساں خوش رکھن فیس شیس میں کوئی نہیں ہو خاص نہیں میں تو سب سے زیادہ کلو دیسی کو جوڑ کے رکھ دیا کار نال دیسی انڈے بھی آن وہ انڈا تو یاد ہے صبح جلیخا رضی چلی انڈا پایا ہے ہاں نا پایا تو چار کے نال دیا بیٹا سونا انڈے تو وہ بھی انشاءاللہ میں کچھ آسان ہے نا. بس وہ خیر ہے میری طرف وہ انڈے جو ہے نا اس کا حلوہ بنا کے تے وہ جو ہے تسی آپ ہی مارا جانے بڑے تو زیادہ تساں ضرورت ہے یہ اس وقت ذہنی کفیت تساں دی کتنا خیال رکھیں اتنا خیال کرے تو رکھتی جائے میں اس حالہ نہ پہنچا بھلے تو پہنچا تالا لائیں گی تھا ڈاکٹر صاحب اساں اجازت ہوں ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ بہت بہت نوازش. چلو پتر دلی نہیں کتنی کوئی گل اللہ رحم کرسی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب دس چھوڑے اللہ بہتر کرسی کوئی مسئلہ نہیں پریشان نہیں ہونا. ہاں ٹھیک ہے بس سسو کی خدمت کرنی ہے جی ہم ماؤ کی خدمت کر رہے ہیں. تو سسو کی خدمت کریں تو تم بھی ذرا کینچیاں ذرا اندر ہی رکھنی اٹھ. اچھا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اٹھو